रोजाना और महाना। वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। बड़ी ब्रूरी मॉल्ट ड्रिंक्स, ठंडा पियो, ठंडा जियो। हर रिचार्ज पर हासिल करें 100 मिनट्स तक रोजाना तमाम नेटवर्क्स पर। साथ ही साथ आपको मिले ज्यादा से ज्यादा बोनस रोजाना और महाना। वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। फ्रेश और जूसी ऑरेंज लेकर सनसिप ने है इसे बनाया। सनसिप का ठंडा ऑरेंज, सनसिप ठंडा ऑरेंज पीकर सब ही फ्रेश और हेल्दी रहते। पियो ठंडा इन एवरी सीजन, पियो ठंडा फॉर एनी रीजन। सनसिप ठंडा ऑरेंज पीकर सब ही फौरन फ्रेश हो जाते। सनसिप ठंडा ऑरेंज। हर रिचार्ज पर हासिल करें 100 मिनट्स तक रोजाना तमाम नेटवर्क्स पर। साथ ही साथ आपको मिले ज्यादा से ज्यादा बोनस रोजाना और महाना। वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। नींबू पानी पियो पियो, ताजा ताजा नींबू का रस बना है जिससे नींबू पानी। सनसिप का ये नींबू पानी थकन को फौरन दूर भगाए। इनकी हरदम फ्रेशनेस का राज है सनसिप नींबू पानी। नींबू पानी ओ पियो पियो, नींबू पानी ओ पियो पियो। हर रिचार्ज पर हासिल करें 100 मिनट्स तक रोजाना तमाम नेटवर्क्स पर। साथ ही साथ आपको मिले ज्यादा से ज्यादा बोनस रोजाना और महाना। वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। This program is brought to you in association with वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पहले एस्पेक्ट्स में हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस डिस्कस कर रहे थे। दूसरे सेगमेंट में हमने इमरान खान के धरने पर डिस्कशन की और इस वक्त फाइनली तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओबामा साहब की वो तकरीर जिसमें उन्होंने 2 स्टेट्स साइड बाय साइड लिविंग एट पीस इन द मिडल ईस्ट 1967 के एरा में जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसकी बुनियाद पे तकसीम की बात की। नाजरीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा आपसे। मुस्लिम वर्ल्ड एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स रखती है और मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास तौर पे इस वक्त एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है। और मैंने पहले बात पॉलिटिक्स की, उसके विजडम की और उसके विजन की और हमारे सारे साथियों ने इस बात को एस्टेब्लिश किया कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन और लीडर वो होता है जिसके पास विजडम हो, जिसके पास विजन हो। अब आइए, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में एक मिसाल हमने धरने की दी कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने एक रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की अमेरिकन सप्लाई लाइन की। इसका मकसद यह है कि एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को उछालने की कोशिश की गई। नाजरीन, जब कोई फैक्ट्स पे बात करता है तो वो अमेरिका का एजेंट हो जाता है और जब मुल्क के मफादात की बात होती है तो ट्रेंड कायम कर दिया गया है कि वो अमेरिकी एजेंट कहलाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे कोई किसी का एजेंट नहीं है। यहां पे वो बात की जा रही है हमारी एनालिसिस के अंदर जो हमारे मुल्क के मफाद के अंदर है। अमेरिका पाकिस्तान हेड ऑन कोलिजन एक ऐसे वक्त पे जहां पे ओबामा सदर हैं और ओबामा मुस्लिम ब्लड हैं। किसी को टेस्ट करना हो तो ये देखिए कि उसका एडवर्सरी उसके मुतालिक क्या कहता है। अगर आपको मुझे टेस्ट करना है तो आप ये देखिए कि रॉ मेरे मुतालिक क्या कहती है और जो कुछ रॉ मेरे मुतालिक कहती है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी पब्लिक ओपिनियन क्या है। अगर आपको पाकिस्तान के लीडर एक्स को टेस्ट करना है तो आपको यह देखना है कि उसके मुतालिक अमेरिका क्या कहता है, बरतानिया क्या कहता है, जर्मनी क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहां चल रहा है। हमारे रिलेशनशिप के अंदर मैंने एक बात पाकिस्तान के मरकजी लीडर मेजर पॉलिटिकल पार्टी के सदर से फेस टू फेस 1-on-1 मैंने बात की। मैंने कहा आप क्या कर लेंगे? गो अमेरिका गो, जुलूस निकाल लीजिए।
20 لاکھ کا جلوس نکال لیجئے تبت سینٹر پہ. نیکسٹ 10 بسوں کو آگ لگا دیں گے. نیکسٹ 50 کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیں گے. اس سے واشنگٹن میں کیا ہوگا یہ مجھے سمجھائیے. اگر آپ کو اقوام کے اس برادری کے اندر نمایاں مقام حاصل کرنا ہے, عزت حاصل کرنی ہے, تو اپنے پیر پہ کھڑے ہونا سیکھنا پڑے گا. اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس گلاس میں پانی ہے. ناظرین, اگر اس میں پانی مزید ڈالتا رہوں اور نیچے سوراخ کر دوں تو پانی رکے گا؟ نہیں رکے گا. اور اگر سوراخ نہ ہو اور پانی میں ڈالوں گلاس بھر جائے گا؟ گلاس بھر جائے گا. پاکستان کی مثال اسی طرح ہے. پاکستان کی اکانومی کے اندر پیسہ آ رہا ہے اور نیچے سوراخ لگا ہے, اور یہ پیسہ بیرونی ممالک جا رہا ہے. ان اکاؤنٹس کو بھرا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتے ہیں. یہ سیاسی لیڈرز نہیں ہیں, یہ ٹھگس ہیں جو پاکستان کی دولت کو لے جا کر باہر منتقل کر رہے ہیں. اس لیڈر کی تعداد بتائیے جو پاکستان سے باہر دولت کو نہیں رکھتے ہیں. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جن کے انٹرسٹ باہر ہیں ان کو ہم یہاں پر پاکستان میں جگہ نہیں دیں گے. یہ بتائیے کہ جن کے انٹرسٹ پاکستان میں, ان کی دولت کیوں باہر جا رہی ہے؟ پاکستان کی کتنی دولت یہاں سے لوٹ کر باہر گئی ہے؟ پاکستان میں کارخانہ لگانے میں آپ کو کیا مشکل ہے کہ یہاں پر ہمارے نوجوانوں کو امپلائمنٹ ملے گی؟ پاکستان کے اندر پیسہ پاکستان کا ری انویسٹ کرنے میں کیا پرابلم آپ کو نظر آتی ہے؟ یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. پاکستان کی دولت کو اگر یہاں پر روکا جائے, پاکستان کو مضبوط کیا جائے, پاکستان کو مہاتیر محمد کی وزڈم اور ویژن دی جائے, اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہمیں امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, تو یقیناً ناظرین ہم میں سے سب یہ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پاکستان کی معیشت میں سوراخ کر دیا جائے اور کہا جائے ہم ٹرک کو روک دیں گے اور اس سے ہم کوئی مفادات حاصل کر لیں گے, ناظرین یہ پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے اس بات کو. ان لوگوں سے یہ کہیے کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس سوراخ کو روک دیں. اوباما صاحب کے متعلق جس پہ میں بات کر رہا تھا, اوباما صاحب ایک امریکن پالیسی میکر, پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. مسلم ورلڈ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اوباما صاحب کی اسسٹنس سے فائدہ اٹھایا جائے. امریکہ کی ہسٹری کے اندر کسی صدر نے اب تک اتنا ووکل بیان نہیں دیا جو مسلم ورلڈ کے فیور میں جاتا ہو اور پیلسٹینینز کے لیے جاتا ہو. کیا ہم ایک ایسے امریکی صدر کو استعمال کر سکے ہیں اپنے مفادات کے لیے؟ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وزڈم, اس کو کہتے ہیں ڈائنامزم آف لیڈرشپ. کیا ہمارے ہاں یہ ڈائنامزم ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس وقت کنڈیوسو ایٹماسفیئر پاکستان کے پاس ہے, جبکہ اوباما صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے, ہم اس کو پراپرلی استعمال کریں اور امریکن پبلک اوپینین کو چینج کریں. امریکن پبلک اوپینین کو چینج کر کے ہینڈ ان ہینڈ ہم امریکن پالیسی میکرز کے ساتھ موو کریں. جس طرح اسرائیل اتنی چھوٹی سی طاقت ہو کر امریکہ کو مینیپولیٹ کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اسرائیل کرتا ہے تو یہ اسرائیل کی پولیٹیکل وزڈم, اسرائیل کی لیڈرشپ کا ٹیلنٹ, اسرائیل کی لیڈرشپ کے ویژن ہے. اور یہ ہماری ڈیفیشنسی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے فیور میں ہونے کے باوجود ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آئیے اوباما کی اس بات پہ ہم ڈسکس کریں کہ ڈو یو تھنک پیٹر that whatever Obama has delivered in his speech in favor of the Palestinians for a two-state living side by side at peace, is that the interest of the Muslim world? Well, no, that's not. But I think there are three things to remember about Obama's speech. Firstly, it was from the State Department, largely for American diplomats abroad to explain the apparent contradictions in American policy. Number one. With regard to Pakistan, the Americans are clearly very well-meaning, want to help Pakistan. They have made two fundamental errors. Firstly, lots of Pakistan's insecurities are related to India. So therefore, what they need is Pakistani Americans who understand the local mindset. You can't have Pak-Af
You've got to have India with it. And being even-handed to both of them has resulted in them both getting more and more atomic weapons. More hostile to each other, yes. The third and even more fundamental point. If you look at all the trouble where America has intervened in the world, it has started after they've had an intervention, usually initially successful, and they said, okay, let's have free and fair elections. And that's where the trouble started in Korea. Let's stay there, Peter. The speech of Obama in defining American policy. Yes, but he was making that fundamental error. No, let's go into that. The two-state theory, where two states living side by side, the Palestinians never got their state for the last years and years. And that's why there is a discontentment. And that's why the region is destabilized. And what he's trying to give to the Palestinians, which no other US administration has tried to give. And that's why we see a hostile Netanyahu to whatever Obama has announced. Now that means a hostility on the part of Netanyahu, or non-approval of Netanyahu to Obama's speech or his proposal, shows that certainly this policy favors the Muslim nations in the Middle East to bring peace. And that is a very practical solution, because one day or the other, you got to bring peace in the Middle East. Correct. Today or never. You have to go for something today. So what Obama has given a solution is a good solution that is American interest, that is regional interest, that is the Muslim interest. And no other president of the United States has ever done it. So what we see today is Obama's speech should be more receptive for the Muslim world. And Muslim world should appreciate what Obama has done. And at this point of time, when one can exploit situation favoring Obama and getting more favors through Obama, there should not be anti-American sentiment on the streets of the Muslim world at this time. Correct. There's no reason for it. There's no justification for that. Indeed. What do you think? I agree with you 100%. In fact, I heard the speech when it was being delivered in the morning. And, well, it was evening time there in America. I couldn't believe it. Because he came out in favor of the Muslim sentiment in so clear terms, such clear terms that was absolutely unmatched before. So therefore, he needs our support. He needs the support of the Muslim world. And those going anti-American sentiments at this time when American policies are favoring the Muslim countries, what are you trying to get out of it? Yes, Major Farooqui. डॉक्टर साहब, ये जो बाराक ओबामा साहब की तकरीर थी, अगर आप देखें तो पिछले 6, 7, 8, 67 के बाद के इशू से किसी प्रेसिडेंट ने इतनी हिम्मत या जुर्रत नहीं की कि वो दो स्टेट्स का नज़रिए को फोर्सफुली एनफोर्स करे, उसको अपनी पॉलिसी बनाए अमेरिका की अगेंस्ट द विशेस ऑफ द ज्यूज कम्युनिटी इन द होल वर्ल्ड एंड स्पेशली इसराइल विच इज़ देयर बेबी. और उसके बाद 67 की बॉर्डर्स को कहा, नॉट 73, उसके अंदर सारी सेटलमेंट्स जा रही हैं. इट इज ए वेरी वेरी बिग थिंग. To my Jewish friends in the United States, let me tell you, ladies and gentlemen, it is Jewish interest, it is the interest of the state of Israel, it is Muslim interest, it is the interest of the region, the Middle East, it is the interest of the United States, that the solution should be a two-state living side by side at peace in the Middle East. Why? Let me tell you why. 20% of the population of the state of Israel is Palestinians. And out of those 20%, the rate of production, the child birth in the state of Israel is 3 to 4 times higher amongst the Muslim population or the Palestinian population. So if that rate is that high, could be anybody's guess in the next 10 to 15 years. The Muslim population or the Palestinian population will surpass the Jewish population. So my Jewish friends should understand one thing very clear, the policymakers in the Capitol Hill, that if you do not resolve the issue at this time, then after 10-15 years, the situation would be same as South Africa, an apartheid regime ruling the majority. And what will happen next could be anybody's guess. So why not to address to the problem now
This is the interest of the region, this is the interest of the United States, this is the interest of the Muslims, and this is the interest of our Jewish friends as